côté de la circulation routière. N'a pas de circulation routière ou code de la route. Maintenant, n'a pas de code de la route oui, sera charia. Maintenant, sera charia on peut dans un aliment au bloquant. Côté de voilà ça c'est pas pour baisser. Le sera pour tout le monde. Donc là, on m'a déterminé ça et on peut dans la circulation on m'a dit que c'est bon. On a dit ça il faut passer. On a fait un voilà ça a tout passer le petit qui apparaît pour le ma fɔ k'o tɛ baara la o ye baara la cɛ de don mais ni yɔrɔ minnu na yen an b'a essayer ka signaler maa kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o kɔnɔ hukumu kɔnɔna na donc fo an ka message bɛ passer cogo ko jumɛn na walasa a ka se ka se tulo jumɛnni fana ma a ka se ka dɛmɛ don population ma parce que an ka laɲini population ka lafiya de sira yɛrɛ kan wa laɲini min bɛ kɛ population ka lafiya sira fana kan o laɲini o tɛ se ka sabati ni population yɛrɛ fana ma i jɔyɔrɔ na sira fana barisa n'a fɔra ko sira faama tɔn tɛna boli sira kan bɛɛ lajɛlen de b'a ma ko ɲɛ sira mais bi an ka jamana in ne o ye bamaniba ye vraiment circulation bɛ an bolo kɔlɔlɔ ye barisa n'an ye yiriw kɛ bi o circulation ninnu i n'a fɔ kɔrɔlen seri bɛ deli ka f'i ɲɛna ɲɛma maa i bɛ bɔ i ka so tuma dɔ la belema i bɛ yɛlɛma yala n bɔra n ka so kɔnɔ telima bɛ sigi ka so o ye i yɛrɛ ka ko ye kan tɛ denbaya yɛrɛ ta ma donc mɔgɔw bɛ bɔ circulation na ɲɛ min ma ni kɔlɔlɔ de bɛ bɔ i bɛ taa boli sira min kan kɔlɔlɔ min bɛ o sira kɔnɔna na ani fagali minnu bɛ ka kɛ o sira yɛrɛ kan tuma dɔ la n'i y'a ni an ka jakadi min kan a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna na k'an b'a fɔ lamɛnni kɛ ten bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i ta jogo dɔn sisan maa bɛ jogo sira kan ka jabi a ko kɔrɔcogo kan wa maa min bɛ jabi i yɛrɛ la sira kan o tigi o bɛ se a se yɔrɔ ma lakana ka kɛ ɲɔgɔn na donc o hukumu kɔnɔna na bi n'an y'a jateminɛ an ka mototigiw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cɛn don an tun bɛ bɔ ka kuma terimani mais bi jakartatigiw yɛrɛ bɛ kow kɛ sira kan de terimanitigiw nana sɔrɔ olu de don yala jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ɲɛmɔgɔ bolo ka activité na motomutaw ani ko u ka mɔ ka don ka bɔ dɔnɔfo ni ɲɔgɔn cɛ to ka tɔgɔ min bɛ fɔ a ma olu minnu bɛ kɛ sira kan yala ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'a la wa ko bɛ ɲɛ t'a la n'a fana fɔra ko ɲɛmɔgɔw olu fana kɛ bɛ ka dɔw bila sira kan u b'a fɔ ko les agents de la sécurité routière donc olu minnu bɛ yen n'olu bɛ boli sira kan ni ANASER kɛ bɛ k'olu nɔrɔ la yala action min bɛ ka kɛ sira kan olu ɲɛ t'a la hakili lajigin la an b'a fɔ wa o kan k'a ye barisa agent minnu bɛ bila ka taa jɔ sira kan walasa ka se ka mɔgɔw lakana olu kun de b'u basigi b'u bolo donc ka ɲini o fɛ u ko bɛ baara la an b'a fɔ ko baara o baara mais k'u ka dɔ fara u ka cɛsiri baaraw kan sira kan walasa ni u ka se ka na barisa n'an y'a jateminɛ hali photo min bɛ jamana kɔnɔ taama na photo jɔyɔrɔ de bɛ jamana in na ka tɛ maa wɛrɛ ma o bɛɛ lajɛlen bɛ donc o hukumu u kɔnɔna na donc an b'a fɔ u ɲɛna ko u ka lajɛ baara min kalifa n'u la u ka baaraw tɛmɛ a tɛmɛ sira kan u ka baara tɛmɛ a tɛmɛ cogo la ɲɛkun lajɛ ka na k'a la k'a fɔ musoman ye nin ye walima n bɛ sira kan nin bɛ yen donc ou bien karisa ye nin ye ni somɔgɔ nin ye nin balima nin ye o ye ko kɛ k'i wuli sira kan ka na e ka na se k'a fɔ k'i b'u labɔ ten mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ sariya bɛ kan ka bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'o tun ye sira sariya ye donc a tigi minnu ta n'o la donc bɛɛ lajɛlen ka kan ka tɛmɛ o tɛmɛ na walasa lakana ka se ka sabati an bolo ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an ka siraw donc ni an bɔra o la ni i ye siraw jateminɛ an tilala tuguni an bɛ fitinin fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen olu kɛlen kan ka siraw jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye siraw dilanni bi k'a bila tɛrɛn mun ka kan ka kɛ sira kan dugu ma taamasiyɛn dali minnu ka kan ka kɛ sira kan dugu ma olu dafalen tɛ tuma dɔ la i b'i boli sira dɔ kɛ i bɛ yɛlɛ yala ne ka boli sira min kan nin y'a sira suguya jumɛn ye donc fo an ka jateminɛ o yɔrɔ ninnu na a fɔ ko ka sira kɛrɛfɛlaw labɛn walima tuguni ka foto min bɛ sira kɛrɛfɛ olu labɛn n'olu baara min bɛ sen na n'an ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ kan sɔrɔ alifa k'an ka segin ka na sira yɛrɛ sanfɛ taamasiyɛn dali min bɛ ka sira kan o kana kɛ walasa minnu y'a sa sariyaw ɲini k'a dɔn olu ka se k'a dɔn n bɛ ka boli sira kan nin marikasi min bɛ nin yɔrɔ in na n'a bɛ fɔ ko taamasiyɛn dali olu de fɔ ni ɲɛna donc o de bɛ yɔrɔ tɛmɛ lakana yɛrɛ kɔ sa donc n'an tilala olu marikasiw la u ka lajɛ balo fana kan ka turu yɔrɔ minnu na donc olu fana bɛɛ lajɛlen bila dɔ la kelen i b'a sɔrɔ kunnafoni bɔla bɛ k'olu kɛ yɔrɔ dɔ la
ni banaw bɛ k'a to k'a fɔ ko nin ma kan ka kɛ nin yɔrɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ t'a donc an b'olu jateminɛ parce que circulation na n'i b'i jala kan kosɛbɛ tuma dɔ la i b'a ye i bɛ donna furu kɔnɔ i bɛ se ka turu cɛ ka segin i bɔyɔrɔ la yɔrɔnin dɔw la n'a bɛ f'o ma ko duguturu donc n'i y'a essayer k'i bɛ k'o duguturu de kɛ o yɔrɔ ninnu na i b'a ye agent b'i minɛ k'a fɔ karisa ko nin ma kan ka kɛ mais n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ sira sariyaw dɔn i b'i jɔ i b'i yɛrɛ ɲininka yala mun de bɛ n bali n kana ko tɔgɔla nin kɛ nin yɔrɔ nin na i yɛrɛ bɛ filɛli kɛ i b'a ye a tɛ yen mais e dun minɛnen don k'a fɔ k'a ma kan ka kɛ donc n'an ye olu jateminɛ baara de don Mangula an bɛ message dɔ min k'a fɔra ko minɛni gansan bɛ yen ko nin ko bilali gansan tɛ yen ko kuma ko u bɛ bɔ an ka agent bolo donc n b'a fɔ o de ma tiɲɛ don ni mɔgɔ minɛ a y'a minɛ kun min na ka n'a fɔ a ɲɛna walasa a tɛ k'a yɛrɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ kuma dɔ la a tigi ye innocent de ye a t'a dɔn fɛn min kɛra a t'a dɔn mais ni ɲɛfɔli kɛra ɲɛna ka éducation d'a ma o b'a to fana o b'a bila siɲɛ wɛrɛ a ye acte min posé a t'a dɔn a posé donc o ye mɔgɔ min bɛ se ka donc ni an ko olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenw ta k'a lajɛ ka masiraw ta ka taa don bout à bout i bɛ taa sɔrɔ en réalité an mago bɛ fɛn dɔ la an ka siraw kan olu tɛ sɔrɔ an ka sira ninnu donc fo jate yɛrɛ de ka minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant des fois il faut se poser la question bi an bolo bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ on va f'o ma ko ANASER de b'an bolo pour la sécurité routière pour la sensibilisation de la sécurité routière donc olu ni agent de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo sira yɔrɔ minnu bɛ yen kɔlɔlɔw b'o la ka se ka signaler ensuite dɛmɛ min ka kan ka don walasa lakana ka se ka sabati k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ mais en attendant an b'a fɔ k'o tɛ baara la o bɛ baara la mais des fois i b'a sigi i b'a jateminɛ yala sensibilisation kɛ ka se fo o ye mun ye yala mɔgɔ minnu bɛ ka boli sira kan fɛn min b'o ɲɛmɔgɔya ko o ka boli o sira ninnu kan yala a fɛn bɛɛ lajɛlen b'o bolo c'est l'ANASER qui doit passer ce message à la population malienne pour qu'u ka dɔn réellement an bɛ ka boli sira min kan an mago bɛ sɛbɛn na n'a fɔ o ma ko permis de conduire je dois avoir ça obligatoirement pour pouvoir conduire et qui doit me défendre dans la situation pour savoir que j'ai la maîtrise de mes règles de la circulation donc an b'a ye o hukumu kɔnɔna na olu kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a sɔrɔ o papier bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ boli ka sɔrɔ la mɔgɔ caman de bɛ yen u bɛ don u ma fɛn fɛn kɔnɔ ka boli ka sɔrɔ a sɛbɛn t'a bolo yala ɲɛgɛnni jumɛn b'o kan yala sensibilisation bɛ ka kɛ o kan n'i y'a mɛn ka moto kelen mɔgɔ kana se ka comment on appelle i kana se ka moto k'a fɔ k'i ka n den di a ka kalan moto la o ye tiɲɛ mais n ka n den bila ka sira sariya dɔn ka sɔrɔ ka moto bila ne k'a bila ka taa permis ta ni permis ma yamaruya ka moto boli ka moto d'a ma barisa an ye kɔlɔlɔ caman bɛ na bi denbaya kɔnɔna na dutigi bɛ se k'i ɲininka ni kɛ ala la yala nin kɛra cogo di olu nana ni nin ye hakili ɲuman ye nin ye nin bɔra sira jumɛn fɛ e ye nin balimakɛ yanni i ka taa moto san wa bi wolonwula ka di den ma wa bi wolonwula ka di den ma e ye moto san o la ka d'a ma donc o don kama i kan ka ɲininka k'i yɛrɛ la yala min bɛ ka moto min san ka di den ma bi yala a capacité b'a la k'a boli a capacité t'a la k'a boli o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye tuguni n bɛ ka n den bila bi ka moto in boli a capacité t'a la i bɛ miiri o la i ma foyi kɛ o la e kɔni y'a san ka d'a ma ten dɔrɔn kun fiɲɛna ten dɔrɔn a k'a boli ten dɔrɔn donc ni kɔlɔlɔ nana don min o dɔ de bɛ kɛ ɲɛji bolo o dɔ de ɲininkaliw bɛ kɛ o dɔ de tasidaw bɛ kɛ mais a bɛɛ bɛ ta ka da ala k'o ye tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka i nɔ na barisa ni e tun ye sela ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bila k'a ɲini k'a dɔn a b'a fɔ ko saya na kuma k'a fɔ ko dɔn tɛ se k'a bali dɛ dɔn tɛ se ka saya na mais tuma dɔ la i b'a sɔrɔ acte dɔ bɛ posé o de bɛ kɛ sababu ye ka na n'a ye solution donc f'an ka an janto o dɔn donc an ka tila tuguni an k'an sigi barisa comportement dɔ bɛ ka kɛ bi an ka siraw kan kuma dɔ la an b'a fɔ ko ladamu tɛ yen barisa ni ladamu ɲuman bɛ yen mɔgɔ n'i bɔra ni image min ye ka so kɔnɔ i b'o de présenter tɛmɛ sa an bɛ ye to o cogo de la donc hukumu kɔnɔna na donc ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ an minnu bɛ yen n'a bɛ kulonɛ ni émission minnu na donc en réalité n'a bɛ bolimafɛnw di aw denw ma walima ni aw yɛrɛ mako b'a la ka bolimafɛnw ta k'a boli aw ka ɲininkali tigɛ aw yɛrɛ la ko yala n bɛ sira sariya dɔ fɔlɔ an y'o fɔ k'o ban k'a fɔ an bɛ se ka pesalo bɛ se ka kɛ o siraw kan walasa i bɛ se ka lakana sɔrɔ ɲɛmin n'an bɔra o la an bɛ sira nin jateminɛ
an bɛ ka boli sira min kan sira suguya kuma de don yala ni mototigi min filɛ ne bɛ ka boli pilasi ne sigi ni boli yɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kalan de ka di ensuite n bɛ tila tuguni n bɛ sigi kɔfɛ dɔɔni n bɛ ka kuma sensibilisation yɔrɔ min kan yanni i ka mɔgɔ minɛ ka fɔ n bɛ karisa minɛ k'a ɲɛgi ka fɛn minɛ a bolo a minɛ i ka dɛsɛ ni dɛsɛ de kan a mɔkɛ an ye mɔgɔw ye yan jamana in kɔnɔ olu tun ye dɛsɛliw de kɛ olu tɔgɔbaw sɔrɔ u ye kobaw tigɛ ka sababu kɛ ka dɛsɛ cogo ɲuman ye ka lakana cogo ɲuman ye population yɔrɔ sisan donc an bɛ tile min na bi k'an b'a ɲini walasa an ka se ka segin o sira in fɛ k'a fɔ agent ɲɛna u ka jateminɛ kɛ walasa ka se ka lakana baara lasabati sira kan o ka t'o la an kana bɛɛ kɛ fɛn minɛni ye an kana bɛɛ kɛ sanction ye n'a bɛɛ kɛra minɛni ni sanction ye kuma bolo a kuma caya donc o ye o ye donc n'an bɔra o hukumu kɔnɔna na an bɛ tila ka segin ka na sisan bolimafɛn sen naani tigiw fan fɛ n'o ye mobilitigiw ye mais sanni an ka se o yɔrɔ ma n bɛna fiɲɛni bɔ fɔlɔ ka fiɲɛni bila dɔɔni fɔlɔ walasa ka se ka lafiɲɛni fitinin bɔ ka sɔrɔ k'an bɛ sɔrɔ mɔgɔw fɛ tiɲɛ La circulation routière, trop d'embouteillages, trop d'accidents. Comment circuler? Trop d'engins, mais de route. Si la tina deve tirer, si la katago, biriti parata, trop de temps interdit. Chacun circule n'importe comment. Kakanako, Kabanani, Edrissa Nyarami, et des ordonnés. Grand marché, les Kinukoro, commerçants Sogolone, Iko Ponyomina, So Politiki et Putukusini, Uga Pambe, circulation de Bamako, Foneda Maloya. Auzubillahi mina shaitani rajim. Circulation de Bamako. Nyamanyama ni soni kidogo ni poussière. Kakambutiaji faroka. Niepe. auzubillahi mina shaitani rajim a dɔw b'a la dɛ ko ɲamanɲama ni soso jinɔgɔ k'u bɛɛ fara circulation kɔlɔlɔ kan ka kuma ka ca dɛ parce que Amadou Keita ni dɔnkili nin i nege tɛ bɔ dɛ ni nege tɛ bɔ barisa ne dɛsɛra bi ne dɛsɛra kan de ka ɲɛsin population mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka ɲɛsin fɔlɔ hali an ɲɛmaaw yɛrɛ ma barisa n'a fɔra ko wuluji an y'a fɔ sɛbɛn tɛmɛ i n'a fɔ baara bɛ ka kɛ an ka siraw kan bi an ma deli ka ɲɔgɔn ye a daminɛna waati min na walasa lakana ka se ma sanuya ka se ma o ye foliba ye ka di fɔlɔ o yɔrɔ la ensuite ne kun ko n ka bɛna kuma mobili sɛbɛnni kan an y'a ye bi i bɛ bolimafɛn sɛbɛnni caman de circulation ma o bɛ ka boli tuma dɔ la i b'a sɔrɔ rétroviseur gauche t'a la rétroviseur droite t'a la ne ka n yɛrɛ ɲininka o de la yala rétroviseur ɲɛci t'a la mobili la de wa ou bien ɲɛci b'a la mun dɔ la ɲɛci b'a la parce que n'i y'a ye a dilanna k'a k'a la a tilala la kun dɔ de la walasa a ka se ka bolimafɛnbola dɛmɛ a ka vision yeli cogo ɲuman na sira kan mais n'a fɔra ko rétroviseur côté gauche o karamu droite o karamu bolimafɛnbola b'a connecté ka boli ten neutre foyi tɛ min bɛ se ka dɛmɛ dɔ ma ka se ka yeli kɛ o bɛ tɛmɛ agent la o b'a ye ɲininkali tɛ kɛ foyi tɛ kɛ mais ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka yala o min bɛ ka kɛ walima o kuma na o b'o to bɛ taga ten o kɔlɔlɔ nana tuma min na o kɛ sɔn waati or a fɔra de ko fanga ka kan ka an se jamana kɔnɔden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka suivi la a ka lakana a ka sécurité fanga ka kan ka i janto mais n'a fɔra ko o tɛ ka kɛ qu'est-ce qu'on va devenir la question reste à poser
parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka yɔrɔ jan i bɛ dɔ de fɔ a la parce que n'i bɛ ka fɔ tuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko lagosi don lagosi tɛ non baara bɛ ka kɛ caman baara bɛ ka kɛ mais kɛwale jugu minnu bɛ ka don a kɔrɔ olu de bɛ ka caya ka taga don o don sira kan sécurité n'a fɔra sécurité tɛ maa kelen bolo hali ne yɛrɛ bɛ se ka sécurité kɛ ni maa ye kɛwale dɔ la bi ma ɲi kuma fɛ parce que nin filɛ nin ma ɲi nin bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ wɛrɛ parce que n'o tɛ se ka rétroviseur a bolitɔ bɛ se ka fɔ k'a bɛ voie changer a voie changer dɔrɔn mɔgɔ min bɛ yen a ɲɛ t'a tigi la a bɛ to a tigi la et sans souvent pas dire que a ma dabɔ kama yafa ma bɛ se k'o dilan o hali n'i bi bɔ i ka na ka tigi kɔ cɛ tɛ se k'o dilan acte kɛra ka ban donc solution bɛ ɲini o la des fois n b'a fɔ ko ka minɛ jugu ani ka wuli ko n bɛ justice kɛ n yɛrɛ ye sira kan ko in kɛra ni n ka jiri tigɛ n yɛrɛ ye kan k'o dabila n ka fɛn bɛɛ lajɛlen di a dibaga ma walasa bɛɛ ka se ka tɛmɛ n'a ye tɛmɛ sira la o la an bɛ avancer joona mais ni bɛɛ ko n b'a dɔn n b'a kɛ n yɛrɛ ye a tɛ laban dɛ il faut qu'on se dise ça o de bɛ ɲɛ donc o hukumu kɔnɔna na k'an k'o dabila maintenant ka tila k'a fɔ minnu fana bɛ yen n'u ka bolimafɛn sans rétroviseur et autres ko o ka jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o k'a labɛn rétroviseur minɛba de bɛ circulation kɔnɔna na et n'an bɔra o la tuma dɔ la su fɛ i y'a ye bolimafɛn dɔ ye n'u bɛ bɛn fari kelen yiri ka di ni fari kelen ye o bɛ se ka accident provoquer parce que fari kelen yiri ka di ni fari kelen ye jagoya e min bɛ ka boli a bɛ jouer e yɛrɛ ka vision kan wa ni min bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ jouer o yɛrɛ fana ka vision kan donc moins de yɛrɛ fitinin dɔrɔn a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye f'an k'o jate minɛ ensuite n'an bɔra o kɔnɔna na tuguni an bɛ bolimafɛnw ye tuguni fari fosi t'o la fo n'a bɔra danger n'a fɔ ma feu de détresse kilomètre naani o de bɛ na sufɛ fari bɛ sanu donc o fana il faut être conscient de soi-même faut n bɛ ka acte min poser nin kan je peux nuire la vie d'un être humain n bɛ ka fɛn min kɛ nin ye mais kɔlɔlɔ ba bɛ se ka lase maa nɔgɔ dɔ de ma donc n'a ma ɲɛ ko o bɛ kɛ qu'est-ce qu'il faut devenir être d'abord respectueux soi-même à la circulation permet de pouvoir avoir le respect des autres et de prendre soin de soi-même permet de pouvoir prendre soin aux autres usagers de la route donc n'i y'i yɛrɛ bakun lakana i yɛrɛ bonya sira kan o bɛ na ni sababu ye i b'a sɔrɔ bolimafɛnbolilaw tɔ fana ka bonya bɛ sigi yɔrɔ wa o bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ ka lakana fana bɛ se olu yɛrɛ ɲɛ o ka lakana bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ donc ko maa kelen tɛ se ka a ɲɛ fo an ɲɔgɔn dɛmɛ tuma dɔ la an b'a ye dɔw de b'a fɔ tuguni ko ne bɛ ka kɛ ne bɛ ka respecter mais n tɛ mɔgɔ ye min b'a respecter non il n'est pas dit k'a fɔ ko n'i bɛ sira kan i bɛ ka boli sira kan i ɲɛ b'a la mɔgɔ e bɛ ka taa ne yɛrɛ normalement i ɲɛ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ min bɛ ka taa n'a ye o sira fɛ o t'i bali k'a fɔ k'i b'i ka ɲuman bila ka tugu o t'i ka kolo kɔrɔ n'a bɛɛ kɛra kolo ye ni kolon cayara yɔrɔ min na a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa fɛ a laban tɛgɛ tɛ se ka kɛ k'a kunbɛn bilen mais n'i donna i ka ɲumanya la a mana mɛn o mɛn cogo o cogo kolontigi bɛna ɲɛbɔ e ka ɲumanya fɛ a ka se k'i lajɛ o waati de donc en ce moment k'an k'a fɔ an ka maaw ɲɛna circulation na ko u na ka rouler sainement et avec plein de patience et avec plein de prudence à la circulation pour pouvoir avoir l'intention des autres usagers sur la route o kɔni o ye message ɲuman de ka fɔ nin na bɛɛ lajɛlen ka o enregistrer o bila hakili kɔnɔna na kosɔn tuma dɔ an b'a ye engagé de b'a fɔ ko maa n'i bɛ boli sira kan k'i k'a bɛɛ kunna ko i kelen de ye sira la sariya dɔnbaga ye wa tɔw bɛ jotigi ye k'o tɛ fosi dɔn c'est comme kɛnɛbagatɔ ni lahalatɔw ɲagami ni ɲɔgɔn na donc kɛnɛbagatɔ de bɛ janto i yɛrɛ la ka tila ka janto lahalatɔ kunna an ka sira kunna bɛ ɲini ka kɛ o de ye polisi barisa i b'i janto i yɛrɛ la ka tila ka janto tɔw la walasa i ka se ka tɛmɛ cogo ko ɲuman dɔn maintenant lors des intersections il y a d'autres choses qui se passent encore Carrefour la an y'a ye maa dɔw bɛ yen kɛwale jugu minnu bɛ kɛ Carrefour la karamɔgɔkɛ fɛn de bɛ kɛ wulusi ye a tigi b'a ye fɛn wulusi ye patience de 30 secondes 40 secondes k'i jɔ fɛn wulusi ka changer ka na fɛrɛtɛ ale ka taga non ale t'o kɛ ale b'a fɔ ko n bɛ se ka n tɛmɛ nka a b'i fili ka don a bɛ taa k'a bolo kɔrɔ o bɛɛ ye duuru bɛ ta ka taa taga masa et tandis que quand n'an ye sira sariyaw jate yɛrɛ mɛ Carrefour yɔrɔ ninnu na ka tila ka sariya minnu fɔ dɔ la. Si je ne me trompe pas, le code de la route demande que ça prend 50% des accidents de la route. Donc, on a mis le code de la route. Que le non-respect des règles de la priorité prend 50% des accidents de la route. Ko sira Carrefour tɛmɛcogoya sariyaw labato waleya ko bɛ na ni sirakan kasara
tali si dɔ ma bi duuru ye kari furu mana caya cogo cogo an bolo an ka jamana kan kari furu caman tɛ wa sira sariya kɔni mana caya cogo n'a bɔra sira passage ni kɔni stɔku la ani fe an b'o de dɔn an ka kari furu kɔnɔna na donc o mana kɛ cogo cogo n'u b'u dafalen bɛ kari furu minnu na qu'est-ce qu'on doit faire tuma dɔ la an b'a mɛn émission na télé la radio la ka dɔ fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ni i sera kari furu ma kari furu mana kɛ cogo cogo ko fɛn saba de bɛ min bɛ se k'i dɛmɛ o kari furu tigɛ cogo la o b'a fɔ ko agent fɛ yen o saba de bɛ fɔ ɲɛna ko mɛ ko ni saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko i ka agent la mɛ k'i ka fɛn ni pano tɛ mɛ ko ni fɛn ni pano bɛ k'i ka fɛn la mɛ k'i ka pano tɛ ko mɛ ko ni fɛn ma ɲi agent tɛ yen pano dun bɛ yen k'i ka pano kuma kan de baliya mɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ action bɛ kɛ na an b'a ye kari furu la o de bɛ mɔgɔw ka jɔ ka agence ta mankan minnu fɔ n'o bɛ dɔɔni minnu kɛ ka se ka tɛmɛ olu siraw fɛ non o bɛ sin ka sira dɔ yɛlɛma ka kɛ ten ko wari tɛ secondaire ko o sira circulation fanga ma bon kosɛbɛ ko nin sira de circulation fanga ka bon donc ko o de ye prioritaire ko o de ye ɲamana sira ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɔ dɔɔni na ka na olu tɛ se ka sira yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'o bɛ yɛlɛ sira kan donc o t'o la to k'o ninnu don u bɛna ɲagami ɲɔgɔn na embouteillage bɛ créer ɔ patience tɛ une seconde na nin bɛ don ne bɛ tɛmɛ nin bɛ don ne bɛ tɛmɛ n'i y'o jatew minɛ lakana bɛ sabati sira bɛ taga mɛ n'i tɛ i ta yɔrɔ fɛ k'a sɔrɔ bi embouteillage ma créer il faut que on soit digne de ses consciences même de soi-même pour qu'elle se fasse ça. Donc, on a besoin de voilà. Elle a dit que les cas actifs pour série, c'est la question oui comme on l'a dit. Comment on a à la même situation télé mon camp. Alors voyez encore moi intégrer Bella Jenny. Pour quitter ni ka femme Bella Jenny mon cher. Allez pour mon femme qui veut ka pour ça ni ka quitter binati. On a c'est là. Si kuna ne ma demee fiɲɛ minɛ k'a bila i n'a fɔ duguma fɛn min yɛrɛ fana dilan don a yɛrɛ b'a bɛ fiɲɛ sama ka bila dɔw bila cogo la kɔlɔlɔ sugu dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ n'a ye sira kan na i bolo cɛ min bɛ ka kɛ nin dugumafɛn ka taga mɛ i bɛ ka tɔɔrɔ kɛ a bɛ ka se dantan ɲɔgɔn dɔw de ma i bunadama ni ɲɔgɔn a bɛ ka se olu de ma donc a bɛɛ kunna o kɔlɔlɔ kiti kun bɛ yen o tɛ wuli dɛ mɔgɔ ma ala ko k'a bɛ se ka yafa maa ma a yɛrɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen na mɛ i n'i ma ɲɔgɔn cɛ la bɛɛ bɛɛ la o ma ko yafa t'o la dɛ. Donc, il y a posé une voilà, il faut qu'on sarali, il va aller. Donc, il faut qu'on soit en haut dans la ville, il faut qu'on mette un peu de ça, que ce n'est pas du tout normal. Donc, il faut qu'on oublie là, en commun. Donc, il faut les maintenant, comment il est là. Donc, comme on va essayer de essayer de parler au fond. Donc, comme on va essayer de essayer de parler au fond, on va dire, on a déjà terminé, puis, et le drame en boulot, on a radio, on a 20. 00 20 77 00 28 mugan wolonwula ni wolonwula fu ni fu mugan ani seegin donc ko n'i y'o kɔngɔ i bɛ fɛ k'i sen don baro la i bɛ fɛ ka bilasirali kan kɛ baro la i bɛ fɛ ka dɔnni min sɔrɔ baro min kɔnɔna na an ka laseli kɔnɔna na n'i ye o ɲininkaliw kɛ i ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira barisa sira na bi a kɔlɔlɔ caman bolo kosɛbɛ 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 yɛrɛ de tuma dɔ la ni ɲɔgɔn ɲininka n t'a dɔn an bɛ taa fan min fɛ. Wali jɛro ka mun fana a bɛ sigi samedi radio la voix du Fouta 87.9 de fait donc an b'a fɔ limɔgɔw ɲɛna k'an b'an ka page Facebook fana kan n'o ye Sahel Secours i don o page Facebook la compte Facebook la i b'a sɔrɔ yen ensuite ko internet fan fɛ i ka FM i don o fana kɔnɔna na i ka radio donc n'i ye donna o kɔnɔna na internet la i b'a f'i radio foot i b'a sɔrɔ la voix du Fouta i bɛ don o kɔnɔ i b'a sɔrɔ o yɔrɔ la traité la donc bisimilah o ye lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ ye donc n'an bɔra o la toujours an bɛ to an ka jɛmɔgɔw kelen o kɔnɔna ye ensuite an y'a ye tuguni an ka voie siraw fɛ ce qu'on appelle les transporteurs ka accident kelen ça peut nuire la vie de 30-40 personnes sur place minnu bɛ voyager fɛ mɔgɔw ta ka voyager fɛ donni ta ka voyager olu ka kɔlɔlɔ kelen o b'a sɔrɔ sira ma 30 bi naani de se ka tɔ ka siɲɛ tuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ fɛn dama dama bɛ yen bolimafɛn na olu lié n'o la on appelle les pneus o ye pneu ye n'an bɔra pneu ka fan fɛ i bɛ t'a sɔrɔ yiri fana b'a la mais n'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ na ni pneu fɔlɔ ka kuma o kan barisa constructeurs b'a fɔ k'a fɔ ko pneu bɛ monter bolimafɛn na dan de b'a la ɲi de b'a la o ɲi mana dun ka jigin ka na a ɲi yɛrɛ tɔ janya kɛ 1,66 mm